हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं लेडी एंगलर रेबिका रेंगमा, मेरा ये नया चैनल मैं खोल रही हूँ। तो मैं इसमें आप लोगों को अपडेट, सिर्फ फिशिंग का कंपटीशन का आप लोगों को अपडेट देना चाहती हूँ। तो अभी हम लोग फिर आज भी दीमापुर एंजल पॉन्ड में कंपटीशन में जा रहे हैं। तो अभी मैं घर से निकलने के लिए रेडी हूँ और वहाँ आगे जाके थोड़ा दोस्तों को वेट करना है, तो हम लोग एक ही साथ जाना है। तो इसलिए अभी मैं रेडी हूँ, मेरा सेटअप लोग भी सब रेडी है, आप लोग देख सकते हो। यहाँ पे ये देखिए, मेरा सामान वामान सब रेडी करके रखा हुआ है, ये देखिए। तो अभी हम लोग निकलने के लिए जा रहे हैं। आप लोग वीडियो में बने रहिए और आगे जाके आप लोगों को और भी अपडेट देते रहेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुँच गया है, ये देखिए यहाँ पे कंपटीशन का जगह में। ये देखिए नज़ारा बहुत बढ़िया है। देखिए यहाँ पे टिकट सेल हो रहा है। ये है गाइस आज का खाना। देखिए पोर्क है, बॉयल है और चावल चटनी। तो शुरू कर रहे हैं हम। तो गाइस आज इसी में था कंपटीशन, ये देख सकते हो इतना बड़ा एंजल पॉन्ड था, लेकिन किसी को मिला और बाकी ज़्यादा तो पूरा नील हुआ, किसी को तो नहीं मिला। ज़्यादातर यहाँ से मिला, यहाँ से पूरा प्राइस चला गया ये कॉर्नर से, और बाकी इधर से तो सब नील हो गया। और मैं भी नील तो नहीं हुआ, एक तो ग्रास कप 300 ग्राम का मिला है। तो पैसा बेसी থাকিকিনা খোলা নহয় নহ'লে কিবা মানুহ কি দেখাবলৈ লাভি নহয় গ'লে বি একটা জোৱান আছে বেঞ্চৰ আউট কৰিবলৈ আছে। তো ইটো খানকে থেংকছ নিদিলে মই খানটো একদম মনটো হৈ যাব। তো মই নাম মাতি দিব মৰমৰা একজন আহি দিবি কৈ কিনা আপুনি খানকে ৰিকুৱেষ্ট কৰিছে। আপুনি খান নাও কন্ট্ৰিবিউশন কাৰণে, আপুনি খান আইডিয়া কাৰণে, আপুনি খান ফাইনেন্সিয়েলি সাপোর্ট, আপুনি খান মৰালি সাপোর্ট কৰাৰ কাৰণে ইটোতো সাকসেস কৰিবলৈ পাৰিছে দেই। তো মই নাম মাতি দিব মৰমৰা আগে আহি দিব কৈ কিনা আপুনি খানকে thanks দি আছে। I would like to call upon Sir Kevin Yatomi. Again. This is another. Gerabal ka tayo hindi. Ito sana today behind the scene model diado. Brother Achu. হ'ব এনে বি টাইম মস্ত আছে অলপ। প্ৰথম পুৰস্কাৰ আচলতে কি কৈ থাকে, প্ৰথম পুৰস্কাৰ আচ্ছা তো তাই বি অলপ মস্ত আছে তুমি পিকেট হয়। আতোলা পাই আছে। Brother Hanchen. প্ৰাইজ বি পাব আৰু কাপড়া বি ল'ব। লছে কাপড় বিকাই যাবি মগে। Our Sir Mondemo, President of Angler Association of Nagaland. Brother Sentinong. আন্টি ৰাধিকা দিব দে। মাছ মানে যিটো ব্লেংক আছে অলপ নীল আছে। তো মান আপোনাৰ কম্পিটিশ্যন খতম হোৱা গ'লো দে এইটো লিষ্টটো ভলেণ্টিয়াৰ্ছ পঞ্চায়ছে এইটো হিচাপে মান পেপাৰটো এক্সাম্পল চিৰিয়েল নম্বৰ 1, 5, 7, 15, 20 চব নীল থাকিলে এইটো চব ফল কৰি মানে দেখা দিনা আছে। তো এইটো একটা উঠাব আৰু এইটো কোন লাকি হ'ব আজি নীল এংগলাৰ হ'লে ঘৰতে পইচা লৈ যাব পাৰিব, চিম্পল এজ দেট। চ' বিয়া নাপাব লাগে হ'লে তাত জনাই দিব। যদি নীল এংগলাৰ উঠাইছে এক্সাম্পল বা চিৰিয়েল নম্বৰ 22 উঠাইছে হ'লে তাই এতিয়া প্ৰেজেণ্ট নাই বুলি তো উই উইল ডু ইট এগেইন। কোন প্ৰেজেণ্ট আছে তাকে দিব, কোন কাম গিভ আপ কোনে যাইছে এইটো তোমাৰ নাতি যাব। কোনোবা তো দিন দিবি যাই যাইছে, কোনোবা তো মৰ্নিং পৰা যাই যাইছে না, কোনোবা লাষ্ট মোমেণ্ট দিবি যাইছে পাৰে হ'লে কোন গান আছে তাকে এতিয়া কোন গান লাষ্ট তাক মন দি না বহিছে আৰু লাষ্ট তাক বহিলে নীল হ'লে উপায়কে বহি আছে তাকে দিব দে। তাক উঠাবৰ কাৰণে প্লিজ বা আমি প্ৰেচিডেণ্ট
So mambe mambe I will request for us. Maybe I'll pick that only. 175. 175. Angler is 95. Pack number 95. Thank you, sir. ये नील वाला को मिल गया लकी है इसको क्या नील बोलेगा अभी क्या नील बोलेगा इसको लकी एंगलर Number 90. Thank you so much. Aro mohan laga bumper prize to mohan dujun manu karne rakhishe. So next to pack number 201. 201. Pack number- আছে ये अपना लेडी एंगलर মই খান বাবে এংলিং দ খালি মতা খান কানি আছে হলে বি মই আজি সিস্টার তাহান কে দেখিছে দে মতা লা মা যদি বি তাহান দে একদম 100% কনসেন্ট্রেশন দিগিনা কৰিছে আৰু দিস ইজ ভেরি এনকারেজিং আৰু আপনি খান না চাই কিনা আপনি খান কে দেখি কিনা মোৰ মাইকি খান আৰু আগে আহিবলৈ দিব কই কিনা ঈশ্বৰ কি বিশ্বাস আছে আৰু আপনি খান কত কত থাকিলে বি আৰু আগে যাই থাকিবি মতা মাইকি দে জেন্ডার লা দে এটো কো নাই আপনি খান দেখাই দিছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এন্ড গড ব্লেস ইউ অল